देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ रिप्लाय एडवोकेट शैलेश गांवसा. तेणे पयर एक व्हिडिओ केला आनी तो व्हिडिओ म्हणटा हाफ नॉलेज इज डेंजरस आनी तो मुजे उलयला कितें हांवें म्हणलोलें लॉर्ड परशुराम इज मर्डरर म्हूण. तो म्हणटा तेगे धर्माचे कोणाच्यान मर्डरर अशें म्हणूंक जायना म्हणटा. जाल्यार तुगेली मायथॉलॉजी सांगता, तुमगे स्टोरी सांगताय, तुमगे व्हिडिओ सांगताय की लॉर्ड परशुरामान तेगेले 4 भावां आनी तेगे आई मारली, मर्डर केली म्हणून. जाल्यार तो मर्डरर न्ही. जाल्यार तुमी म्हाका सांगोचें वच गौतम खतर म्हणटाय तो गोंय येयलोलो, वास्को मंत्र्यां बोले आनी आमदारां बोले रावन तेणें सांत फ्रांसीस झेवियराकू तेणें टेररिस्ट म्हणला. तेज्यान म्हणूं जाता? तुमको कितें एविडन्स आहा तें टेररिजम केलें तें? जाल्यार मोकोडे एविडन्स आहा म्हूण हांवें तेका मर्डरर म्हणलो. आतां तूं प्रूव कोराय तो मर्डरर वय वो तो मर्डरर ना. तो तुमकां गोडे तो किंग आसतलो, तुमकां गोडे तो देव आसतलो म्हणल्यार ते हिस्टोरी तो मर्डरर. आतां दुसरी खबर सांगो तिचो 10 वर्सां फाटीं रोज पंचायत यात्रा कांतोरीस फ्रांसीस दे तुयें हे कांतार म्हणटा. हिंदू देवांचे तांकां 6 हात आसताय. एक हातीन कॉन्डॉम दिवपाचो, एक हातीन गांजा दिवपाचो, एक हातीन माणिकच्यान दिवपाचें, अशें करून 6 भाशे वस्तू तो सांगता आनी तो कांतार म्हणटा. तेंगा त्या तियात्राक फेस्ताक याद जालो तो चावडेर काणकोण आनी थिंगा एक हिंदू कावन्सिलर बसलो आसलोलो. तेणें म्हाका दुसरे दीस फोन मारला आनी सांगिल्लें सेबी अशें अशें तियात्रांक कांतार म्हणला आनी आमकां अपमान केलो म्हूण. हांव म्हणलें बरें आहा. आनीक 8 दिसांनी हो तियात्र मडगांव जालो, रोसपंचा गेलो. त्या तियात्रा मुगेल्या 4 जाण फ्रेंडांक घेवन हांव वचोन फ्रांसीस दे तुयें हाफ टायम वचोन भितर इंचारलें हें कांतार तुवें आयज मोडूंक जाय म्हूण. कित्याक काय म्हणपा लागलो हें तूं आयज कांतार मोडपा ना, कित्याक तुवें माफी मागूंक जाय हिंदू भावां कडेन. आनी फ्रांसीस दे तुवें पांय तियात्री सोलां लोकां कडेन हिंदू लोकां कडेन माफी मागिल्ली आनी ते दिसा तें कांतार तेणें मोडूंक ना, तें तेणें बंद केलें. हें अशें करून जावपा जाय. एक म्हणटाय भावपण, एक म्हणटाय गोंयकारपण. एका धर्म बर्म घेवन बसपा न्ही. हें हिंगा करेक्शन म्हणटा तें जावपा जाय. आतां हे कोत्ताय, हे मनीस हाडटाय पयशे दीन आनी हे एन्जॉय जाताय. हें सारकें न्ही. आतां तिसरी सांगत तुमकां. सुभाष वेलिंगार म्हणटा ना म्हणटा हो गोंय साहेब न्ही, परशुराम गोंय साहेब. अरे बाबा तूं सर्टिफिकेट दिता तो एक बायल मोन दुसरी बायलेक तूं काजार जालो. तूं सारको धर्म पाडना तुगेलो. तूं खंयच्या धर्मान चलो तो म्हाका खबर ना. म्हणल्यार तुगे सर्टिफिकेटी आमकां गरज ना गोंयकारांक. गोंयकारां म्हणजे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम जे कोण गोंयांत रावताय तांकां हेगे सर्टिफिकेट नाका. आमकां प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन 2 वर्सां फाटीं आमकां सांगिलां सान फ्रांसीस शावियर गोंयचो साहेब म्हूण. तो अपलोड करता व्हिडिओ तेगे हितून. इसी साल सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिलीज की एक्सपोजिशन जिसे आप गोयंचो साहिब के नाम से जानते हैं वो भी होने वाली है. हर 2 साल में होने वाली ये एक्सपोजिशन हमें शांति और सद्भाव का संदेश देती है. हांव तुमकां दाखयता. हो शैलेश गांवस ना, तो आदोगाद कसो तो म्हाका सारको खबर ना. तो म्हणटा हाफ नॉलेज इज डेंजरस न्ही, हे क्वॉटर ना. हेणें ओद क्वॉटर आहा ती कर्नाटका हाडलो आहा, बेलगांव हाडलो आहा. ती मुजबोले ती हाफूय तेगे चलना, ती हाफ जायना ती मुजबोले. जाल्यार हांव तें कितलें सांगोता. 7 एप्रील 1506 सेंट फ्रांसीस स्पेना जालोलो आनी 3 डिसेंबर 1552 तो चायना मेलो आयलंडाची. ह्यो आमगेल्यो धर्माच्यो आमकोडे डेट्स आहाय. आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियराच्यो आमको डेट्स आहाय. आनी तेका आमी गोंयकार गोंयचो साहेब म्हूण मानताय. आतां तूं मोवाड मात न्ही. तूं हेंच म्हणटा आपणागे पुराणाचे कोडटा, गुगलाचे कोणना म्हणून. जाल्यार तुगे हुंयचे पुराणाचे मेळटा ते आदोगाद सिसोड आनी तें चॅक करपाक स्टार्ट कर. आतां परशुराम हुंच दिसा जालोलो, हुंच म्हयन्या जालोलो
आनी हुंयची वर्सां मेलोलो. परशुराम हुंयची दिसा जालोलो, हुंयची म्हयन्यां जालोलो आनी हुंयची वर्सां जालोलो आनी हुंयची दिसा हुंयची म्हयन्यां आनी हुंयची वर्सां मेलोलो. जाल्यार हांव तुका मानिता तूं आदोगाद म्हूण. ना जाल्यार तुवें हाटली पोटली घेवन तुवें भायले गांवां वचपाचो. तुमी मरे कित्याक कितें घेवन येताय तें हिंग चलपाना. गोंयकारां भाशेन हितून तें रावल्याय आनी व्हडली जायन येयल्याय तेंच. तुमी आतां म्हणटाय ओल्ड गोवा इगोर्जी पोंदा पयलें म्हादेवा टेंपल आहलोलें. खंयच्या वर्सा आहलो तें? तेज्या पोंदा जिदेवाचें आहा. जिदेव म्हणल्यार खबर आहा तुमकां? ज्युईश. हिंगा मोंकूय येवन गेले, बुद्धिस्ट मोंकूय येवन गेले गोंयांत. जे कोणा रावपा नाका तेणें गोंय सोडून वचपाचें. हें लोकां मदें दुस्फोट घालपानी लोक 450 वर्सां पुर्तुगेज आसले. 16th सेंचुरीचें साफा मस्जिद फोंड्या आहा. कोण मोडून गेलो नाय. शांतादुर्गा टेंपल कुंकोळ्ळे आहाय. सगलीं टेंपलां पुर्तुगेज आसना. पुर्तुगेज गेल्या जाल कितें वर्स रे. तेणें तुमगे मोडलें. तुमी स्टोरी कोत्ताय, तुमी काणी घेवन येताय. तुमगे काडूंक लागत न्ही काणयो. तुमचे बोली आनी कोण रावपाना. हें मातशें बंद कराय. हांव कोणा सांगोता? वॉच एडवोकेट शैलेश गांवसा सांगोता, सुभाष वेलिंकारा सांगोता. तुमी लोकां मदें दुस्फोट घालूंक भोंवताय. हांव मुगे हिंदू भावां सांगोता. गोडे मुगे 2 व्हिडियो गोडे तुमकां राग येयला आसतलो म्हळ्यार हांव धर्माचें उलयना. सेबी धर्म म्हणटो लागना. मुगे फकत एक देव. हांव खंयच्याय धर्मा मानिता. ही मुगेली 2 उतरां आयकली म्हूण सगल्या तुमकां विवा गोवा, विवा पुर्तुगाल. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आमची जी शांतताय आसा, आमचो जो एकवट आसा तो बिगडोवंक दिवप ना. आमच्या प्रत्येकाच्या गोंयकाराच्या रक्तान आमच्या साहेबाचो डीएनए आसा हें लक्षात दवरप. म्हणून आमी केन्ना उलो मारता आसतना साहेबा म्हाका पाव, खंयचो साहेब? या पुलीस स्टेशनाचो साहेब न्ही, प्रमोद सावंताचो साहेब न्ही, अथवा मोदी साहेब न्ही. गोंयच्या साहेबाक आमी गोंयकार जे आसा ते उलो मारता इतकें आमी लक्षात दवरचें. देव बरें करूं. तेन्ना